مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قائمة النصوص الفرنسية. إذن هذا الدرس هو الدرس الأول من دروس النصوص الفرنسية، أي سأخذ تكست هادف وأيضا سأقوم بترجمته إلى اللغة العربية وسأشرح أغلب الكلمات. إذن النصوص الفرنسية مترجمة للغة العربية. الدرس الأول. إذن الدرس الأول ضمن النصوص الفرنسية ستجدون في هذه القائمة جميع دروس تعلم النصوص، أي كتابة نص أو فهم نص، وأيضا التكلم باللغة الفرنسية، وأيضا القراءة بطريقة صحيحة. إذن سأكتب النص بدون ترجمة في البداية، وبعد ذلك سأقوم بترجمته إلى اللغة العربية، وبعد ذلك سأطرح أسئلة، يعني على 3 مراحل: كتابة النص، ترجمة النص، وطرح الأسئلة. تابعوا معي الدرس وستستفيدون أكثر، ستتعلمون اللغة الفرنسية إن شاء الله. إذن هذا النص يدور موضوع حول les. إذن dimanche dernier il s'est passé un drôle d'histoire à Paris. Un adolescent de 17 ans a essayé de voler une voiture dans le 5e arrondissement de Paris. سأقوم بترجمة هذا النص عندما أنتهي من الكتابة. Le jeune homme a réussi à ouvrir la portière d'une voiture. Il est entré et a refermé la portière. Manque de chance, le système de sécurité de la voiture a fonctionné. Et le jeune voleur s'est retrouvé pris au piège à l'intérieur du véhicule. d'un véhicule, impossible de sortir. Ce jour-là, la chance n'était vraiment pas de son côté, car son téléphone portable lui permettait d'accéder seulement aux appels d'urgence. Après avoir bien réfléchi, il s'est décidé à appeler la police. Très heureuse de pouvoir venir l'aider et bien sûr de lui faire visiter le commissariat de Paris. إذن كتبت لكم النص. إذن سأعيد قراءته مرة أخرى وسأقوم بترجمته. Dimanche dernier, il s'est passé un drôle d'histoire à Paris. Un adolescent de 17 ans a essayé de voler une voiture dans le 5e arrondissement de Paris. Le jeune homme a réussi à ouvrir la porte d'une voiture. Il est entré et a refermé la portière. Manque de chance, le système de sécurité de la voiture a fonctionné et le jeune voleur s'est retrouvé
au piège à l'intérieur du voiture. Impossible de sortir. Ce jour-là, la chance n'était vraiment pas de son côté, car son téléphone portable lui permettait d'accéder seulement aux appels d'urgence. Après avoir bien réfléchi, il s'est décidé à appeler la police. Très heureuse de pouvoir venir l'aider, et très heureuse la police, سعيدة جدا de pouvoir venir l'aider et bien sûr de lui faire visiter le commissariat de Paris. إذا مشاهدينا الكرام الآن سأكتب الجمل الموجودة في هذا النص وسأقوم بترجمتها. إذا قلنا dimanche dernier il s'est passé un drôle d'histoire à Paris. À Paris. يوم الأحد الماضي dimanche dernier أي الأحد الماضي أو يوم الأحد الماضي. il s'est passé أي حدثت un drôle d'histoire أي قصة مضحكة à Paris في باريس. إذن dimanche dernier il s'est passé un drôle d'histoire à Paris. يوم الأحد الماضي حدثت قصة مضحكة في باريس. Un adolescent de 17 ans a essayé de voler une voiture dans le 5e arrondissement de Paris. Un adolescent مراهق de 17 ans عمره 17 عاما 17 عاما a essayé حاول de voler سرقة une voiture سيارة dans le 5e arrondissement في المقاطعة الخامسة في باريس. إذن un adolescent de 17 ans a essayé de voler une voiture dans le 5e arrondissement de Paris. أي مراهق عمره 17 عاما حاول سرقة سيارة في المقاطعة الخامسة في باريس. Le jeune homme a réussi à ouvrir la portière d'une voiture. Il est entré et a refermé la portière. Et donc le jeune homme a réussi à ouvrir la portière d'une voiture. Il est entré et a refermé la portière. تمكن الشاب le jeune homme a réussi تمكن أو نجح الشاب a réussi à ouvrir la porte من فتح باب السيارة. il est entré et a refermé la porte. فدخل وأغلق الباب. إذن le jeune homme a réussi à ouvrir la portière d'une voiture. Il est entré et a refermé la portière. Manque de chance, le système de sécurité de la voiture a fonctionné et le jeune voleur s'est retrouvé pris au piège à l'intérieur du véhicule. Manque de chance, le système de sécurité de la voiture a fonctionné et le jeune voleur s'est retrouvé pris au piège à l'intérieur du véhicule. إذن manque de chance عدم وجود الحظ, la chance الحظ, le système de sécurité
de la voiture a fonctionné. Amala, le système de sécurité. Nidam Salama, de la voiture As-Sayyara. Et le jeune voleur s'y est retrouvé. Aïe. ووجد اللص شاب jeune voleur نفسه محاصر داخل السيارة. إذن manque de chance, le système de sécurité de la voiture a fonctionné et le jeune voleur s'est retrouvé pris au piège à l'intérieur du véhicule. إذن manque de chance, le système de sécurité de la voiture a fonctionné et le jeune voleur s'est retrouvé pris au piège à l'intérieur du véhicule. Impossible de sortir ce jour-là. La chance n'était vraiment pas de son côté, car son téléphone portable lui permettait d'accéder seulement aux appels d'urgence. Impossible de sortir ce jour-là. La chance n'était vraiment pas de son côté, car son téléphone portable lui permet d'accéder seulement aux appels d'urgence. إذن impossible de sortir من المستحيل الخروج أو لا يمكنه الخروج من المستحيل الخروج. Ce jour-là, في ذلك اليوم, la chance n'était vraiment pas de son côté. La chance n'était vraiment pas de son côté. لم يكن الحظ في صالحه. Car son téléphone, لأن هاتفه المحمول portable المحمول lui permettait سمح له d'accéder بالوصول seulement aux appels d'urgence أي بالوصول إلى مكالمة الطوارئ فقط أو بالوصول فقط إلى مكالمة الطوارئ. seulement تعني فقط aux appels d'urgence أي مكالمة الطوارئ. Après avoir bien réfléchi, il s'est décidé à appeler la police. Très heureuse, la police très heureuse et الأمن الوطني سعيد جدا de pouvoir venir l'aider et shorta, la police shorta, l'aider et bien sûr de lui faire visiter le commissariat de Paris. إذن après avoir bien réfléchi, il s'est décidé à appeler la police, très heureuse de pouvoir venir l'aider et bien sûr de lui faire visiter le commissariat de Paris. Après avoir bien réfléchi, بعد التفكير بشكل جيد après avoir bien réfléchi, il s'est décidé à appeler la police. قرر الاتصال بالشرطة. Très heureuse de pouvoir venir. أي التي كانت سعيدة, la police أي الشرطة التي كانت سعيدة, très heureuse de pouvoir venir لأنها تمكنت من القدوم, venir l'aider et bien sûr de lui faire visiter. ومساعدته, venir l'aider أي من القدوم ومساعدته, وبطبيعة الحال et bien sûr de lui faire, وبطبيعة الحال لجعله visiter le commissariat de Paris, يزور مركز شرطة باريس. إذن après avoir bien réfléchi, il s'est décidé à appeler la police, très heureuse de pouvoir venir l'aider et bien sûr de lui faire
visiter commissariat de Paris. إذن سأقرأ النص قراءة واحدة باللغة الفرنسية وأيضا قراءة باللغة العربية، وسأضع اللون على الكلمات المهمة. Dimanche dernier, il s'est passé un drôle d'histoire à Paris. Un adolescent de 17 ans a essayé de voler une voiture dans le 5e arrondissement de Paris. Le jeune homme a réussi à ouvrir la porte d'une voiture. Il est entré et a refermé la portière. Manque de chance. Le système de sécurité de la voiture a fonctionné et le jeune voleur s'est retrouvé pris au piège à l'intérieur du véhicule. Impossible de sortir. Ce jour-là, la chance n'était vraiment pas de son côté, car son téléphone portable lui permettait d'accéder seulement aux appels d'urgence. Après avoir bien réfléchi, il s'est décidé à appeler la police. Très heureuse de pouvoir venir l'aider et bien sûr de lui faire visiter le commissariat de Paris. سأقرأ الآن باللغة العربية. يوم الأحد الماضي حدثت قصة مضحكة في باريس. مراهق عمره 17 عاما حاول سرقة سيارة في المقاطعة الخامسة في باريس. تمكن الشاب من فتح باب السيارة فدخل وأغلق الباب. لعدم وجود الحظ عمل نظام سلامة السيارة ووجد اللص الشاب نفسه محاصرا داخل السيارة. لا يمكنه الخروج في ذلك اليوم. لم يكن الحظ في صالحه لأن هاتفه المحمول سمح له بالوصول إلى مكالمة الطوارئ فقط. بعد التفكير بشكل جيد قرر الاتصال بالشرطة التي كانت سعيدة لأنها تمكنت من القدوم ومساعدته، وبطبيعة الحال لجعله يزور مركز شرطة باريس، أي سعدت لأنه سيزور مركز شرطة باريس. إذا المشاهدين الكرام، حاولت أن أقدم لكم نص بسيط جدا. الآن سأمر إلى الأسئلة. قلت لكم أنني سأكتب النص غير مترجم وبعد ذلك سأترجمه وبعد ذلك سأمر إلى الأسئلة. السؤال الأول هو: لماذا لم يخرج اللص من السيارة؟ لماذا لم يخرج اللص من السيارة؟ ثانيا، السؤال الثاني: لماذا اللص لم يتصل بأحد أقاربه لكي يخرجه من السيارة؟ وبالنسبة للنص يمكنك سيدي أو يمكنك سيدتي أن تجيبي عن الأسئلة التالية. ترجمة dernier وهي أمامكم الآن. قوموا بترجمة dernier. وأيضا dans، قم بترجمة dans. وأيضا car قوموا بترجمة car. إذا dernier ودon وcar. اكتبوا الترجمة باللغة العربية. 1 2 3. إذا المشاهدين الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. شاركوا هذا الفيديو مع الجميع. وأيضا لمن أراد مساعدة القناة أو هذا الفيديو على الانتشار فليضغط على جيم. اضغطوا على جيم. وأيضا قوموا بالتعليق على الفيديو لكي تستمر القناة. إن كنتم تريدون أن تستمر القناة في تنزيل فيديوهات أو أن أستمر أنا في تنزيل فيديوهات على القناة فيجب عليكم أن تعلقوا على الفيديو بما يناسب الفيديو وتضغطوا على جيم. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات السابقة وأيضا أن تصله الفيديوهات اللاحقة التي سأنزلها في المستقبل فليضغط على
اشتراك وليفعل الجرس، فليضغط على اشتراك وليفعل الجرس لكي يصله كل جديد. وأيضا يمكنكم الضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو مباشرة لتشاهدوا جميع فيديوهات برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.